Walang balak si Pangulong Bongbong Marcos na kumasa sa hamon na hair follicle test o anumang drug test ayon sa palasyo. Pagdidiin pa ng Malacanang, hindi magbibitiw ang Pangulo sa gitna ng mga akusasyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hi, so na nag-ask kung sabay difference aning urine drug test and hair follicle test. Now before I go any further, I would just like to say nga kaning video na to is gibuhat not for politics but for educational purposes only. So ang difference sa duha is that ang urine drug test is for recent nga mga drug use, like days ago. Okay? And in most cases for a urine drug test, mainly urine man yung ginakuhaan niya, no? Ang common nga gina-detect ani here in the Philippines for the kits is usually marijuana and shabu. No, but there are other kits nga ga-include siya og other substances, especially with cocaine. Meanwhile, kining ginatawag na to nga hair follicle test is ang sample ani is ang hair, and usually like a pencil long siguro ang katason sa hair, and kani siya ang timeline ani niya is it can go up to 3 months or 90 days. So ma-detect niya ang substance nga nasa sulod sa lawas within 90 days. And do take note nga dili lang ni siya the usual marijuana or shabu. Even other substances like cocaine, ecstasy, and even the DNA can be tested and checked with a hair follicle test. But both tests have the same goal of detecting what kind of substance na pwede gigamit sa usa ka tawo. I hope that answers your question. Keep going.